मंच पर पदार्पण कला से करुणामयी कल्याणमयी स्नेहमयी जगत जननी मां बाबरे किभଳି भाବରେ ଡାକିବା बाबरे से परंपरा को लेके ଯିବା कल ଡାକିବା ये मान भवानी अभय दायिनी चरण Bye.
माने माने हां तबे तो सुर को जा आला तब तिनी भाई कर उठनी कि आमती भौन कर कौन तो पाई दे तो पानी कौन जितने लोग को भोट उठाता अरे तमरा कौन कहला उठियो अरे से कौन पहिला रोका मु ता कथा बुझी अरे तुम पड़ी गलो काई की बाउला ए माना अरे तुम कहिबार उद्देश्य मोर कहिबार उद्देश्य तमे जो मां को डाकुछ एमिति भाबरे मां को डाकिबो अच्छा एमिति मां तम पीठ चढ़ी आसे हम एठी पहुंचीबे अच्छा से जो सुर को पूरा मां जेमिति कि तम तिनी भाई कर गोड़ उठनी आमती भौन कर अच्छा तुमरे कहिबार कथा हला एमिति भावरे मां को डाकिबा कि हमर गोड़ उठिबो तमरा उल्टा होली यही कथा तो ठीक अछि बावला जुगा शिवचारी ये चारी जुगरे मां के ऊपर देखा देखले के प्रमाण नहीं आसीबा अच्छा बावला आई परिबा सर्वप्रथम रे को जुगा शिव आला सत्य जुगा सत्य जुगा शिव ताहले ये सत्य जुगा मां के ऊपर देखा देखले ए बावला ये सत्य जुगा मायो दादा वाणी खाने हमारा रुका तो होइले सत्य जुगा मायो दादा वाणी खाने हमारा रुका तो होइले अरे प्रबल प्रतापी महिषासुर के अरे प्रबल प्रतापी महिषासुर के ये सहस्त्र निधन कलले बात जगत जनानी पार घर पड़त कानिले बात जगत जनानी अच्छा बोलो सत्य जुगरे अन्य परते अग्निरु जात होई मां दश भुजा ए प्रबल प्रतापी महिषासुर को विनाश करिथिले अच्छा बोलो सत्य जुग चली गला तापर को जुग आसबो हां रहो ए बोला अरे तेरा मेरा कौन अरे तेरे मेरे को जानो अरे सेटा कौन अरे सेटा पर हम बड़ा सेवा को ना पड़ी को धरी बनी ए गोला सुरा की बोल चाहो ओडिया घर बहु ओडिया परंपरा ओडिया संस्कृति तमे बंचाई रखिछो अच्छा तेणु करी पुरुखा लोकंकर ना घर ना एका भलो कथा अच्छा बोला सेटा त्रेतया जुग नुआ सेटा होची त्रेतया जुग तेरा मेरा नुआ हां अच्छा सेटा होची त्रेतया जुग बोला ये त्रेतया जुग रे मां के ऊपर देखा देले अरे के ऊपर हे बोला ये त्रेतया जुग रे राम अवतारे पूजिले तोर चरण मा
ହଉଛି କଣ? ମୁଁ ଭଲ ନାଚୁଥିବା ଯେ ରାଣ୍ଡି ଦିନ ଶହେ ପନ୍ଦର ଦିନ ବଡ ଭାଇ କଣ ହେଲା? ये छाड़ काई छड़ी ये बोल ହଁ ରହିଯା। ଆଚ୍ଛା ବଣ ସତ୍ୟ ଗଲା ତ୍ରେତୟା ଗଲା ତାପରେ କୋଉ ଯୁଗ ଆସିବ? ଆଲେ ତାପରେ ଆସିବେ କାଦବା କା ତୋ ମା ହଉନି ଏ ଗାଇପରା ଆଉ କାମ କରିବ ହଁ ରହିଯା। ବଣ ଆରେ ଦାଦା ବାପା କଣ? ଆଲେ ଦାଦା ବାପା କଣ ଆରେ ସେଟା କଣ? ଆଲେ ସେଇଟା କୋ ଦିଅର ମନ କନା ଆପଣ ଧରି ତା ସ୍ୱାମୀ ଏଠି ବଇଛି ଆଚ୍ଛା ବଣ ଆରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ତମ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ବହୁ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ତମେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛ। ତେଣୁକରି ପୁରୁଖା ଲୋକଙ୍କର ନାଁ ଧର ନା ଏଇଟା ଭଲ କଥା। ଆରେ ଭାଉଜ ମାନେ ଦିଅରଙ୍କ ନାଁ କିଏ ନ ଧରନ୍ତି? ଆଲେ ଏ ପରିବାରେ କୋ ଭଳିଆ ଶକ୍ତି ନାରୀ କିଏ ଅଛି କଣ ହେଲା? ଆଲେ ଏ ପରିବାରେ କୋ ଭଳିଆ ଶକ୍ତି ନାରୀ କିଏ ଅଛି ତମେ ହଉଛ ଇଏ ଯୁଗର ସତୀ ନାରୀ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ ଧରିବ କିନ୍ତୁ ଦିଅରଙ୍କ ନାଁ ଧରିବନି। ଯାହା ହଉ ଭଲ କହିବ ତମକୁ। ଏ ବଣ ଆରେ ଦାଦା ମାନୁଆ ସେଟା ହଉଛି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ। ବାବା ସେଇ ପରିବା ବଣ ଏ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମା କେଉଁଠି ଉପରେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ? ବଣ ଏ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କଂସ ପଛରେ କପାଳେ ହେଲେ ଜନ୍ମ। ବିଜୁଳି କନ୍ୟା ତୁ ନାମ ବୋଲାଇଲ ବିଜୁଳି କନ୍ୟା ତୁ ନାମ ବୋଲାଇଲ ଶୁଣିଲେ ଶୁଣ ବାଣିଲ ଆମ ଜଗ ବଜନାନେ ଆରେ ଧରା ତୋର ବଜାନିଲ ଆମ ଜଗ ବଜନାନେ। କଣ ହଉଛି? ଶର୍ଟ ବାଟରେ ପଳେଇଛି ଭଲ କରୁଛ। ଦେଖିଲି ହଁ ବାଟ ପାଇଲିନି ତାର ଶର୍ଟ ବାଟ ଆଉ ଭଲ। ଏ ବଣ ଆରେ ସତ୍ୟ ଗଲା ତ୍ରେତୟା ଗଲା ଦ୍ୱାପର ଗଲା ଆଚ୍ଛା ତାପରେ କୋଉ ଯୁଗ ଆସିବ? ଆଲେ ତାପରେ ଆସିବ ଏଇଟା କୋଉଟା? ଆରେ ସେଟା କଣ? ଆଲେ କୋଳି ଯୁଗ ଆରେ କୋଳି କଣ? ଆଲେ କୋଳି ଯୁଗ ବା ଆରେ ସେଟା ହଉଛି କଳି ଯୁଗ। ତମ ବାରେ କଣ ବଡ ବଡ କରିବୁ ଏ ବଣ ଆରେ ସେଟା କୋଳି ଯୁଗ ନୁହଁ ସେଟା ହଉଛି କଳି ଯୁଗ ଯେହେତୁ କଲା ଯୁଗ। ଆଚ୍ଛା ଭଲ ଏ କଳି ଯୁଗରେ ମା କେଉଁଠି ରହିଲେ? କେଉଁଠି ରହିଲେ କୋଉଠି ରହିଲେ? ମଉଳ ଆରେ ଏ କଳି ଯୁଗ ଏ ସାରଳା ନାମରେ ମନ ଝଙ୍କଡ଼ରେ
कौन अच्छी जान ए दुआर मुहरे